आसाम अरुणाचलनि सिमाखौ लानानै दिनै फिन थाम खनायारि सावरायलायदों। अरुणाचलनि थारासुराव जादों सावरायलायनाया। बे सावरायलायनायाव बाहागो लादों आसामनि मन्त्रि केशव महन्त आरो अरुणाचल सरकारनिफ्राय सोलोंथाइ मन्त्रि थाबा तादेर बिथाङा। लोगोआव बाहागो लादोंमोन बिहारनि एमएलए रनजित दत्त बिथां आरो बिश्वनाथनि एमएलए प्रमद बरठाकुर बिथांमोनहा। सावरायलायनायाव आसामनि 4 किल'मिटार गेजेराव राजगड़ लामासिम सिमाखौ थि खालामनायनि बिथांखि लायो। অসম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমান্তত তাৰাছু গাঁও তথা লোৱাৰ তাৰাছু গাঁৱৰ আমি উপস্থিত হৈছোঁ। অৰুণাচল চৰকাৰৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত আছে। পপুমপাৰা যিটো কনষ্টিটুৱেঞ্চি তাৰ সন্মানীয় বিধায়ক উপস্থিত আছে আৰু আমাৰ বিহালী সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্ত উপস্থিত আছে। বিশ্বনাথ চাৰিআলি সমষ্টিৰ বিধায়ক আমাৰ প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ উপস্থিত আছে আৰু আমাৰ বিষয়াসকলৰ ভিতৰত অসম চৰকাৰৰ কমিশ্যনাৰ ছেক্ৰেটেৰী সিদ্ধাৰ্থ সিং, 2খন জিলাৰ 2জন উপায়ুক্ত, 2জন পুলিচৰ অধীক্ষক আৰু ডিএফঅ'কে ধৰি বিষয়াসকল উপস্থিত আছে। ইয়াত আমি 10খন গাঁৱৰ কথা আলোচনা কৰিছোঁ আজি সীমান্তৰ এই অঞ্চলৰ 10খন গাঁও। গতিকে এই অঞ্চলৰ 10খন গাঁৱৰ ক্ষেত্ৰত ক'ত কেনেকৈ সমাধান আনিব পাৰি আমি দেখিছোঁ সৰহসংখ্যক গাঁৱতে সমাধান আহিব। 2-3খন গাঁৱত অকণমান কিছু অধিক আলোচনাৰ প্ৰয়োজন আছে। সমাধান নাহিব এনেকুৱা নহয়, অলপ বেছি কথা পাতিব লাগিব, অধিক আলোচনাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু আমি সেইখিনি আলোচনা কৰিলে আমি 2খন চৰকাৰ অতি মুকলি মনেৰে আহিছোঁ। কাৰণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু প্ৰেমা খাণ্ডু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে নামচাইত বহি বহুখিনি সমস্যা সমাধান কৰিছে। বহুকেইখন গাঁও ইতিমধ্যে হয়তো অৰুণাচলে পাইছে বা ক'ৰবাত আমি পাইছোঁ, ঠিক ঠাক হৈ গৈছে। গতিকে সেই একে স্পীডত একে গতিত আমি ৰিজনেল কমিটিবিলাকে এই দায়িত্ব লৈ পেলাই আগবাঢ়ি আহিছোঁ। মই ভাবিছোঁ ইয়াৰ সীমান্তৰ সমস্যা সমাধান হোৱাৰ পথত আগবাঢ়িছে। নহয়, তেনেকুৱা কথা নহয়। ৰাজগড় আলিৰ কথা ইয়াত আলোচনা মানে সেইধৰণে অহা নাই। ৰেফাৰেঞ্চত কয় কেতিয়াবা যে আমি আগত আমুকতো গৈছিলোঁ আছিলোঁ, সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু এতিয়া আমি বহু কথা চাইছোঁ যে আমি এইখন হৈছে এখন ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আছিল, তাৰপিছত এইখন এতিয়া ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী। এই গোটেই এলেকাটোৰ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী হৈছে এইখন। গতিকে আমি এই ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীও বচাই ৰাখিব লাগিব আৰু যিসকল মানুহ ইয়াত ওচৰে পাঁজৰে বহিলে তেওঁলোককো সংস্থাপিত কৰিব লাগিব। গোটেই দিশটো একেলগে আমি পৰ্যালোচনা কৰিছোঁ। मैं सबसे पहले तो हमारे असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा की बहुत आभारी हूँ और साथ ही साथ हमारे अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की, क्योंकि उन दोनों की मेहनत से उन दोनों ने कम से कम 3-4 बार बैठक हुई। उसके बाद नामसाई डिक्लेरेशन हुआ। नामसाई डिक्लेरेशन के बाद आज 12 रीजनल कमेटी बनाया गया है और इस कमेटी में एक हम हमारे असम के हेल्थ मिनिस्टर केशव महंत जी है और अरुणाचल के मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आज हम पपुमपारे ज़िले में आए हैं और लोअर तारासो में एक गांव है जिसमें हम सब आके यहाँ लोगों के साथ मिल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और जिस ढंग से आज शुरुआत हुआ है, आशा करता हूँ कि हमारे जो आने वाले समय में जितना भी असम अरुणाचल की बॉर्डर की इशू है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमारे माननीय डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लीडर है, हमारे पेमा खांडू से लीडर है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारे जितने भी अरुणाचल की इशू है सॉल्व हो जाएगा। बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जोबोद खम बेसेनावनो लननि गेजेरजों बाइक लानो हागोन। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइजआव मोनसे गोदान खाबु लाबोदों। फैगौ 30 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम पंका एन्टारप्राइजआव लन मेला खुंफुंगोन। बेनि गेजेरजों नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान बाइकफोरखौ जोबोद खम डाउन पेमेन्ट होनानैनो लनाव लानो हागोन।
बारा नङा गासै 10,000 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाइकखौ मोनफुंनो हागोन। जोबोद खम बिबांनि सुदआवनो गारिफोरखौ लानो हानायनि खाबु मोनगोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे हेलमेटबो मोननो हागोन। 1,000 रांजों नोंथाङा बुकिं खालामग्रोनानैबो दोनहरनो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो नोंथांनि गोजाम जानाय गासैबो रोखोमनि बाइक स्कुटिफोरखौबो सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौबो मोननो हागोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101547892 आरो 60038171191 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।